Bali kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena keindahan pantai atau kehidupan malamnya, tetapi karena sebuah komunitas lari yang viral di media sosial justru berujung pada kontroversi nasional. Sebuah run club yang menggelar silent disco run di kawasan Canggu, Bali, sebelumnya dikenal sebagai tempat berkumpulnya ratusan wisatawan dan digital nomad dari berbagai negara. Video-video kegiatan mereka bahkan banyak beredar di media sosial. Namun, di balik suasana yang terlihat meriah, muncul beduhan yang memicu kemarahan publik Indonesia. Sejumlah warga lokal mengaku kesulitan mendapatkan akses untuk mengikuti kegiatan tersebut setelah menyatakan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Dalam sejumlah tangkapan layar yang beredar di media sosial, terdapat dugaan perbedaan perlakuan antara pendaftar asing dan pendaftar asal Indonesia. Bahkan ada klaim bahwa calon peserta asing dapat diterima, sementara calon peserta Indonesia justru mendapat penolakan atau tidak mendapatkan respons. Kontroversi ini kemudian meledak di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah kegiatan yang berlangsung di Bali justru dianggap membatasi warga Indonesia sendiri. Namun, pihak penyelenggara memberikan penjelasan berbeda. Mereka menyatakan bahwa sistem pendaftaran otomatis mengalami kesalahan dan secara tidak sengaja menolak sejumlah nomor telepon Indonesia. Menurut mereka, hal tersebut menciptakan bias yang tidak disengaja. Pihak penyelenggara kemudian meminta maaf dan mengumumkan pengundian sementara seluruh kegiatan. Masalahnya tidak berhenti di media sosial. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia ikut melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran aturan keimigrasian serta persoalan diskriminasi yang muncul dalam kontroversi tersebut. Dua warga negara Belanda yang disebut sebagai penyelenggara juga menjadi sorotan. Menurut pihak imigrasi, keduanya telah meninggalkan Indonesia sebelum dapat diperiksa oleh petugas. Satu hal yang jelas, kasus Run Club ini telah membuka kembali perdebatan besar tentang batas antara komunitas eksklusif, bisnis wisata, dan hak masyarakat lokal di Bali. Kini publik menunggu hasil penyelidikan pemerintah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya kemudian masuk dalam daftar penangkalan imigrasi sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia untuk sementara waktu. Kasus ini juga muncul di tengah kebijakan Bali yang sedang mendorong konsep pariwisata berkualitas. Pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing, terutama yang diduga menjalankan bisnis, bekerja, atau membuat kegiatan komersial tanpa izin yang sesuai. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kasus ini bukan sekedar soal sebuah klub lari. Ini menyentuh pertanyaan yang lebih besar. Ketika Bali menjadi magnet bagi wisatawan dan digital nomad dari seluruh dunia, apakah masyarakat lokal justru akan merasa menjadi orang asing di tanahnya sendiri? Dan di sisi lain, apakah kontroversi ini benar-benar merupakan bentuk diskriminasi yang disengaja, atau memang hanya akibat kesalahan sistem pendaftaran? This viral run club in Bali has gone from social media sensation to the center of a national scandal because Indonesian authorities say Bali locals were being excluded, and now 2 Dutch organizers are banned from returning to Indonesia by its Director General for Immigration. Entourage Bali built a huge following with its silent disco runs through Canggu, attracting hundreds of digital nomads and tourists. They shared videos on their social media, but then local Indonesians began posting screenshots like these. Are you from Bali? By the way, are you Indonesian? Yes, I am. That explains why you're not accepted because it's an automatic system and we're a platform for digital nomads. Then more people came forward, some claiming they were rejected after saying they were Indonesian, but foreign applicants appeared to be accepted. One comparison that went viral appears to show a German applicant immediately approved, while an Indonesian applicant received a message saying access couldn't be offered. Other locals said they were simply ghosted after revealing they were Indonesian. Now, Indonesia's immigration agency says it's investigating allegations the event violated immigration rules and discriminated against local residents. The backlash exploded across Indonesian social media. Many argued foreigners were building exclusive communities on an island where locals themselves couldn't participate. The organizers apologized, saying an automated admission system had incorrectly rejected some Indonesian phone numbers, creating unintended bias. They announced they were suspending all events. Indonesia's immigration agency says the 2 Dutch organizers are under investigation for suspected immigration violations, and officials said the pair left the country before investigators could question them. They've now been placed on the immigration blacklist, preventing them from re-entering Indonesia. The controversy comes as Bali pushes what's called quality tourism, cracking down on foreigners who authorities say are working, organizing businesses, or creating commercial content without the proper permits. This run club scandal in Bali, it just had to be Dutch dudes, huh? Am I surprised? Not at all. Let's just say there's a reason there's so much good Indonesian food here in not just Amsterdam, but the Netherlands. Why is Indonesia like catnip to Dutch dudes? As soon as they get there, they're like, oh,
Oh, it's all mine. Oh, it's all mine. I'm gonna take it all. Locals are not allowed. All mine. It's all mine. I can do whatever I want. Historically speaking, just a terrible look. There's so much golden age sauce dripping from this story. And these guys were like, oh, we're sorry, we're digital nomads. And I'm like, yeah, sure. In the VOC, we're global citizens with a remote work office and an open floor plan. You guys might have seen there was a run club in Canggu in Bali, which is coming under criticism, being shut down for not allowing Balinese locals into the run club. And people will say, it's a club, they can let whoever they want. But people don't understand over there, European generally can be very dismissive, arrogant, disrespectful towards the local Balinese in comparison to Australians who are generally very friendly, inclusive, look after the locals, spread their money around, treat them nicely. These guys are shutting down roads and things like that and stopping the locals from getting to work. I'm pretty happy that they're standing up for themselves and saying, hey, you guys are in our country. You can't just be fucking starting run clubs and then saying that we can't be in it, we're not good enough. Dua pria asal Belanda bernama Joost Storms dan Hide van Vliet telah dilarang memasuki Indonesia setelah klub lari yang mereka dirikan di Bali, Entourage Bali, terbukti melakukan diskriminasi terhadap penduduk setempat. Klub lari mereka memicu kontroversi setelah para pengguna media sosial di Indonesia membagikan pengalaman diskriminasi mereka saat mendaftar, di mana salah satu orang mengeklaim bahwa dirinya ditolak sementara suaminya, yang bukan warga negara Indonesia, langsung diterima. Setelah akun Instagram klub lari tersebut mengeluarkan permintaan maaf dan mengeklaim bahwa proses persetujuan otomatis untuk grup WhatsApp-nya menjadi penyebab nomor telepon Indonesia ditolak secara keliru, Storms dan Van Vliet melarikan diri dari Indonesia sebelum mereka sempat ditahan atas dugaan pelanggaran peraturan dan diskriminasi terhadap warga lokal. Satu pertanyaan kita, kemana perginya aparat? Apakah untuk melaksanakan kegiatan berupa keramaian tidak butuh surat izin? Atau memang Bali begitu mengistimewakan turis asing sehingga muncul beberapa komentar netizen kalau VOC sudah kembali menguasai Bali? Ada desas-desus juga nih kalau mereka dideportasi bukan karena kegiatan ini, tetapi karena visa overstay-nya. Jika ini benar, maka mereka hanyalah salah satu yang terungkap saja. Lalu bagaimana dengan ribuan turis asing yang sudah bertahun tinggal di Bali? Apakah bisa diyakini jika mereka masuk dan tinggal dengan visa legal dan sesuai peruntukannya? Saatnya Bali berbenah, atau Bali akan jadi warga aborigin Australia atau Indian di Amerika. Ingat, masa sekarang negara tidak akan dijajah lewat pertempuran lagi, tetapi lewat penguasaan ekonomi. Coba tanya warga Bali secara keseluruhan, apakah mereka nyaman dengan kehidupan Bali saat ini? Apakah mereka sanggup bersaing hidup dengan pendatang, terutama turis? Silahkan kalian kasih komentar guys, terutama orang Bali atau yang pernah ke Bali. Apa komentar kalian?